वैप लो, धुएं उड़ाओ, कोई मसला नहीं होना, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन ये एक मिथ है। हालिया जो तहकीक सामने आ रही हैं उसमें इसको जिस्म के लिए नुकसानदेह करार दिया जा रहा है। लोग इसको मुतबादिल के तौर पर सिगरेट के इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसका नुकसान कम है। इसमें कितनी हकीकत है? ये छोटी सी जो डिवाइस है ये इंसान के लिए क्या वाकई में जहर का काम करती है? ये सब जानने के लिए हम डॉक्टर मुकीम साहब के पास आए हैं। ये हमें बताएंगे कि वैप के जिस्म पर क्या नुकसानात हो रहे हैं, और जो लोग इसको फैशन के तौर पर सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग इसको सिगरेट छोड़कर वैप ले रहे हैं कि ये अच्छा है, इससे काम चल जाएगा, ये जानने के लिए हम डॉक्टर मुकीम साहब के पास आए हुए हैं, जो हमें बताएंगे कि ये वैप है क्या। एक ज़माने में जब सिगरेट जब नए नए आए थे तो उसके बारे में भी यही था कि ये नुकसानदेह नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से थी। बाद में जब पता चला नहीं भाई ये कैंसर कर रहे हैं, ये इसमें जो इसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ गैर तबई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और जो ये ले रहे होते हैं, जब मैं उनकी पल्स रीडिंग कर रहा होता हूँ तो उनकी नफ्स से पता चलता है कि बड़ी वीक या कमज़ोर नफ्स चल रही है। बड़े लोग समझते हैं कि उनके बच्चे ये ले रहे हैं तो चलो ये ज़रा सा सही है, अच्छा है कि कम से कम सिगरेट पे नहीं जा रहे हैं, मगर आपको नहीं पता कि इसके अंदर कितने हैवी मेटल्स आप ले रहे होंगे, कितने हैवी मेटल आप इनहेल कर रहे हैं। तो अच्छा, मुख्तलिफ फ्लेवर्स आ रहे हैं। अब फ्लेवर्स जो हैं वो इट्सेल्फ हाइड्रोकार्बन्स हैं, और वो फ्लेवर्स आपके लिए इंतहाई आपकी सेल्स में देखें हर रोज़ तकरीबन कई लाख डिटेरिएशन हो रही है और बिल्डअप हो रहा है। मतलब कौन और फना हो रहा है, कौन और फना मतलब बनना और बिगड़ना। तो ये इसका एक जो प्रोसेस है ये ये तरह की चीज़ें, ये ख़ासतौर पे वेप, ये उस प्रोसेस को डिमिनिश करता है, उस प्रोसेस को डिग्रेड करता है, या उस प्रोसेस में कुछ दरारें लाता है, तो उसकी वजह से हम बहुत मसाइल में आ सकते हैं। एक इवन के डीएनए बेस्ड मसाइल में आ सकते हैं। ये एक आध पेपर तो यहाँ तक का पड़ा हुआ है। आपके जो लंग्स हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं है, आपके जो हार्ट की बीमारियाँ वो मुख्तलिफ, आप कह नहीं सकते हैं कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब ये टीन एजर्स में, यंग बच्चों में ये ब्रेन की डेवलपमेंट रोक देती हैं, जो मैं और ये सब मैं बातें रिसर्च की बेस पे कर रहा हूँ। मैं अपने आएँ बाएँ शाएँ नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च की बेस पे कर रहा हूँ कि टीन एजर्स जब ये ले रहे होते हैं तो इनकी, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे ममालिक में ये बैन कर दी गई है। मर्दाना कमज़ोरी का भी शिकार कर सकता है ये वैप, उसकी क्या वजह है? ऐसा क्या है इसमें कि ये इंसान को यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार करते हैं? देखिए, जब आप वेप का इस्तेमाल ज़्यादा रखते हैं, इसका धुआं खूब ले रहे होते हैं, और जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपकी बेसिकली, जैसे आई सेड इट अर्लियर, के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आपको बाद में ये नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, आपका टी लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल मर्दों में कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जैसी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है इसके असरात आने शुरू हो जाते हैं, आपकी जो कमज़ोरियां हैं वो नज़र आती हैं। ईडी ख़ास तौर पे ये रिसर्च में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च पेपर्स पढ़े हुए हैं जिसमें इन्होंने ये बातें लिखी हैं, और एम्पेरिकल रिसर्च हुई हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी ने लिख दिया कि जी मैंने रिसर्च की। एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब उन्होंने डाटा जमा किया है, उस बेस के ऊपर वो। अब चूँकि ये बिल्कुल नया एक फिनोमेना है हमारे सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, ये एक नया फिनोमेना है, तो अभी वो बहुत सारी रिसर्च अभी आया नहीं हुई है। अगर आप देखें टाइमिंग के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो एज आई सेड अर्लियर, मगर आपका आर्टेरियल सिस्टम, आपका हार्मोनल सिस्टम, आपका मोटर नर्व सिस्टम, सो मैनी सिस्टम्स जो हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं ईडी के लिए, वो यहाँ पे आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं ये लेते हुए वेप्स। मैं नहीं कहूँगा कि सारे, हो सकता है कि कुछ केमिकल्स ऐसे भी होंगे जिसमें बहुत कम पोटेंसी है और उसकी इतने असरात ज़्यादा तेज़ नहीं है, मगर ज़्यादातर तो बच्चे जब ले रहे होते हैं, जहर तो जहर है ना, चाहे एक चम्मच लें चाहे एक पूरी बॉटल लें, असर तो दोनों का। मैं अक्सर अपने पेशेंट से कहता हूँ कि खुदा के लिए इसको कम ना करें, इसको छोड़ दें, क्योंकि अगर आप कम करेंगे दोबारा आपका दिल चाहेगा इसको लेने का। आपके पास जो वैप इस्तेमाल करने वाले पेशेंट आ रहे हैं उनमें क्या मसाइल सामने आ रहे हैं?
ان میں سب سے زیادہ تو یہی مسائل آ رہے ہیں. ان میں آپ دیکھیں کہ ان کا سانس پھولتا ہے, ان کے ڈائجسٹو سسٹم کے مسائل ہیں, ان کو ایسیڈیٹی ہو رہی ہے, ان میں بہت سارے لوگوں کو کانسٹیپیشن بھی ہو رہا ہے. کافی میرے پاس میری پریکٹس میں, کلینکل پریکٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ ای ڈی ریکٹائل ڈسفنکشن کے بہت سارے پیشنٹس آ رہے ہیں, اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف یہ کر رہا ہے, مگر یہ اس کنڈیشن کو اور بڑھا سکتا ہے. اور اچھا ایک اور کانسیپٹ یہ کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو لینے سے ان کا ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہو جاتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے سائیکولوجیکلی کچھ ہو رہا ہو, مگر اس کو جب آپ انہیل کرتے ہیں تو آپ کے پھیپھڑے, اور آپ جب آپ نارملی میں نے دیکھا جب یہ انہیل کر رہے ہوتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے سانس اندر کی طرف لیا جاتا ہے, تو آپ کے سب سے پہلے تو آپ کے لنگس متاثر ہو رہے ہیں. اور آکسیجن شایان میں آپ کو بتا دوں اتنی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے آپ کی باڈی کے لیے. آکسیجن کو کنٹامنیٹ نہ کریں. اس سے میں بتا رہا ہوں آپ کو, آکسیجن جتنا ہو سکتا ہے, ویسے ہی ہمارا اربن انڈسٹریل اکانومی ہے, اربن سوسائٹی, اربن شہروں میں ہم رہ رہے ہیں, ویسی آکسیجن کے مسائل ہیں. آپ اور اس کو اس کو اور کنٹامنیٹ کر رہے ہیں لے کے. اس کے دھوئیں میں ہم ظاہر ہم جلاتے نہیں ہیں, تو کیا یہ بھی میں نے سنا ہے کہ اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوتا, وہ سگریٹ کا دھواں تو نقصان دہ ہے ہی, یہ بھی میں نے باتیں سنی ہیں. کیا اس میں کیمیکل نہیں ہے؟ کیمیکلز تو ہیں اس میں. کیا وہ کیمیکلز آپ کی باڈی میں جائیں گے, آپ کے میٹابولک فنکشن کو کیا وہ صحیح رکھیں گے؟ کیا وہ فنکشن متاثر نہیں ہوگا؟ آپ مجھے اس کا جواب تو دیجئے. کیا آپ کا لیور متاثر نہیں ہوگا؟ کیونکہ لیور کوئی ڈائجسٹ کرنا ہے, لیور کوئی بہت سارے کام کرنے ہیں. آپ کے پھیپھڑے اتنے نازک پھیپھڑے ہوتے ہیں. آپ ذرا کبھی کبھار اس کا سگریٹ پینے والوں کے آپ ان کو ذرا ایم آر آئی وغیرہ کروا کے دیکھیں کہ کتنا اس میں ٹار جمع ہو جاتا ہے. کیا وہ مسائل ویپ کے اندر تو اور کیمیکل آپ کی وہ نظر نہ آنے والے ٹرانسپیرنٹ یہ سمپٹمیٹک سچویشن بہت عرصے تک چلتی رہیں گی, بعد میں تو آنی ہے سمپٹمس. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے اندر جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نیکوٹین ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, اور ٹوبیکو اور نیکوٹین کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, نکوٹین از پارٹ آف ٹوبیکو. اب یہاں پہ آپ جو ایک لکوڈ لے رہے ہیں, یہ لکوڈ ویپرائز ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اس میں لکوڈ میں فلیورز بھی ہوتے ہیں, اس میں ٹوبیکو بھی ہوتے ہیں, اس میں فیوم بنانے کے بھی کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں. جب آپ یہ لیتے ہیں تو ایک طرح سے ایک بڑا ایک اچھا فیل کرتے ہیں کہ آپ نے زبردست ہیوی دھواں نکالا ہے. تو وہ جو ہیوی دھواں نکلتا ہے وہ ایک سوشل سیٹ اپ میں وہ ایک دوسرے کو بھی دیکھتے ہوئے میں نے نوٹ کیا ہے, شاید آپ بھی نوٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ میرا دیکھیں آپ کتنا گہرا دھواں نکلا ہے, یا میں نے کس طرح سے دھواں نکالا ہے, یا میں نے دھواں نکالتے ہوئے اس میں کتنی خوبصورتی دی ہے. تو ایک یہ بھی ایک سوشل سٹرکچر کے اندر یہ آتی جا رہی ہیں چیزیں, جس سے کچھ نہیں ہو رہا ہے, صرف اور صرف نقصان ہو رہا ہے جناب, بہت نقصان ہو رہا ہے. آپ کے بچوں میں برین کی ڈیولپمنٹ رک رہی ہیں, آپ کے پھیپھڑے, دل, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اس آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کلچر ایک چل پڑا ہے کہ پہلے یہ صرف پوش علاقوں میں ویب شاپ ہوا کرتی تھی, اب یہ صرف پوش علاقوں تک محدود نہیں رہیں, اب مڈل کلاس علاقوں میں بھی ویب شاپ نظر آ رہی ہیں, وہاں بھی نوجوان دھواں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو کوشش کرنا یہ چاہیے کہ یہ آسانی سے دستیاب نہ ہو, ہر کسی کو ملے نہ یہ. تو اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.